Pozdrav švajseri, sretna vam nova godina 2026. U novoj godini gornji deo HTZ opreme amerikanizacija. Mogu da se pohvalim sa košuljom koja je negoreća i kapom isto koja je negoreća od visoke granulacije pamuka. To mi je Šurak uzeo i poslao iz Čikaga. Cilj današnjeg klipa je elektrolučno zavarivanje. Zato vežite se, polećemo. Ljudi, kao što sam rekao, cilj današnjeg klipa je elektrolučno zavarivanje u vertikali, na našem srpsko-hrvatskom jeziku. E sad, postoje opcije po tehnologiji zavarivanja kako se pravilno zavaruje u vertikali elektrodama 7018. Dosta vas na Instagram profilu mi je slalo pitanje, imamo ovakav, pošalju mi ljudi sliku, kako da zavarim ovo. Znači, cilj današnjeg klipa je kako tehnološki ispravno zavariti u poziciji PF elektrodama 7018. Tako i ovde zeleno natpis, to je opcija zavarivanja elektrodom 7018 u položaju PF ili u vertikali. Ovde vidimo 5 prikaza tehnološki najispravnije za zavarivanje koji ćemo proći i vidjet ćete iz mog ugla kako se pravilno zavaruje elektrolučno elektrodom 7018. Prva slika ovde nam pokazuje opciju zavarivanja cik-cak. Vidite, formirate luk, idete do druge strane zuta i tako se penjite na gore. Druga slika je opcija zavarivanja 8, takozvana, ili osmica, gde formirate luk, idete, smotate, opet smorirate i tako se penjete, znači dokle god imate fazu. Treća opcija je takozvani polumesec, znači formirate luk i idete polumesec i zavarujete. Da napomenem, opcijom polumesec sa elektrodama 7018 najviše se rade korenski zavari u V ili X šalu. Četvrta slika nam je opcija zavarivanja trougao. Znači, formiramo luk, idem gore, idem u desnu moju stranu, dolazim do ivice zuta, dolazim u levu stranu ivice zuta i tako se penjem do vrha dokle god imam fazu. I peta i poslednja opcija krugovi. Znači, formiram luk i idem do ivice zuta i tako se penjem do vrha. Nadam se da ste me razumeli. Svih ovih 5 opcija su po tehnologiji ispravne u zavarivanju elektrodom ili dodatnim materijalom 7018. Ljudi, na taj perstolu ja sam improvizovao i napravio neku epruvetu gde sam kamenom za rezanje debljine 1 mm napravio iste širine, znači sve faze, svih 5 faza koje smo malo pre videli na tabli, koje ćemo danas raditi. Širina faze je 15 mm između svake. Znači, prvo ćemo raditi cik-cak, pa ćemo raditi osmicu, pa ćemo raditi polumesec, pa ćemo raditi trougao i na kraju ćemo raditi krugove. Znači, moja velika preporuka, znači, kad se radi sa elektrodama, pogotovo elektrodama iz porodica 70-18, 70-16, 70-24, kad se radi u zatvorenom da se koriste uređaji za usisavanje zavarivačkih dimova ili ako imate maske sa filterima za prečišćavanje vazduha. Veoma bitna stavka. Isto tako i u postupku 136 ili zavarivanje punjenom žicom u mig-magu. Znači, pošto sam ja stavio uređaj, ovaj kemper naš, iznad epruvete, ja ću ga upaliti, čisto da oblači dimove prilikom zavarivanja. U današnjem klipu radimo sa paklenom mašinicom ili EVM-om Pikom 160 CL+, koji je namešten na 80 ampera. Znači, šta je bitno da znamo? Da svih ovih 5 opcija ćemo raditi na istoj amperaži. Da vas podsjetim, elektrode 7018, držač elektrode ide na plus pol. Ja ću sada, pošto sam stariji dečko, znate i sami, a iz priloženog se vidi, bela brada, doneti stolicu i krenuti sa opcijom zavarivanja cik-cak. U današnjem klipu, kao i u svim klipovima do sada, radimo sa dodatnim materijalom marke Beller,
Fi 2,5 mm, podsjetit ću 70-18 elektroda. Ovo ovde je proveta je dugačka 200 mm. Da ne bih ispunjavao do kraja, ja ću za svaku opciju zavarivanja, pošto radimo, formiramo luk i zavarujemo dokle god imamo dodatnog materijala, za svaku opciju zavarivanja koristiti jednu elektrodu. Znači, neću raditi od početka do kraja. I na kraju ćemo zajedno da pročistimo i da pogledamo šta smo uradili. Dodatni materijal, Fi 2,5, kao što sam rekao, stavljam u držač elektrode pod uglom od 90 stepeni. Pomenuo sam 80 ampera. Znači, za svaku opciju zavarivanja trošimo celu elektrodu. Osamdeset ampera Fi-Cak. Evo, vidite, cik-cak opcija zavarivanja. Na kraju ćemo uzeti rotočetku i očistiti svih 5 zavara da pogledajte. Znači, ovo je cik-cak na 80 ampera. Pomenuću ili ponovit ću 70-18 elektroda Fi 2,5. Druga opcija je opcija takozvana zavarivačkim žargonom osmica. Stavit ću isto dodatni materijal u odnosu na držač elektrode po 90 stepeni. Idemo iz mog ugla. Osmica, opcija zavarivanja. Evo ljudi, vidite, uradili smo osmicu, opciju zavarivanja osmica u vertikali. Pogledajte razlike u odnosu na cik-cak. A kao što sam i rekao, na kraju klipa ćemo očistiti i pogledati svih 5 opcija. A sada idemo na treću opciju, polumesec. Polumesec, 80 ampera, 70-18. Evo, švajcari, pogledajte, obili smo šljaku i pogledajte opcija zavarivanja polumesec, znači ista amperaža, isti ugao elektrode ili dodatnog materijala prilikom zavarivanja. Četvrta opcija, po meni možda najzahtevnija, je opcija trougao. Isti dodatni materijal, ista amperaža i dodatni materijal pod istim uglom u držaču elektrode. Ajde vidite iz mog ugla. Opcija trougao, 80 ampera, 70-18 Fi 2,5. Obili smo šljaku na opciji zavarivanje trougao ili na četvrtoj, evo ovde je ostalo još malo ovde, ali to se skine rotočetkom, nije ni bitno.
Generalno, opciju trougao u vertikali kad zavarujete sa elektrodama 70-18, pretežno se zavaruje u ugaonim zavarima u vertikali. Zašto? Zato što trebate da postignete širinu zavara koja se iziskuje, a odrađujete iz jednog prolaza, ne radite iz dva prolaza. Jer sa opcijom zavarivanja trougao možete dostići iz jednog prolaza širinu zavara koji se zahteva u tehnologiji zavarivanja. A sada idemo na opciju 5 ili krugovi. Opcija zavarivanja krugovi 80 ampera i 2,5 70-18 marke Beller. Evo ljudi, videli ste iz mog ugla opcija zavarivanja krugovi. Znači prva je cikcak, druga je takozvana osmica, treća je polumesec, četvrta je trougao i peta je polukrug. Za trougao sam rekao da se ne ponavljam gde se najbolje koristi i ovu opciju, iako je tehnološki najispravnija, ne preporučujem u sučeonim zavarima, a ove 4 preporučujem. Sada ćemo otići do kempera, isključiti uređaj, zato što smo završili zavarivanje za današnji klip, uzeti rotočetku, očetkati malo da vidimo šta smo uradili prilikom ovog zavarivanja. Švajceri, da rezimiramo cilj današnjeg klipa, znači 5 najtehnološki ispravnije zavarivanje u vertikalnom položaju. Prva, cikcak, pogledajte kako izgleda, posle rotočišćenja. Druga, znači opcija takozvana osmica. Treća, polumesec. Četvrta, trougao, da se zadržimo na četvrtoj. Opciju trougao, kao što sam pomenuo, preporučujem u ugaonim zavarima u vertikali. I peta, krugovi. Pa pogledajte kako to izgleda i svih 5 ovih opcija u ovoj poziciji su tehnološki ispravni, pa vežbajte kući, valjda ćete naučiti. Ja se trudim da vam lepo objasnim. To bi bilo to što se tiče ovog klipa. Specijalan pozdrav za prijatelje kanala Kriger AC, a to je Mesav Tehnogas iz Beograda i najbolji tehnički gasovi na svetu, što se mene lično tiče, i najbolji dodatni materijal na svetu, Beller iz Kaffenberga, Hama, ima dosta gradova da imaju predstavništvo. Do sledećeg nekog videa, pozdrav od Krigera. Ćao!